Alguna caja cantati na caja, wilta na caja, tayaki puriu hilat kuyagraka, arut asip kanyari. Takin impisa, taki morasinya chumampiwa, arut ataparata, akini taipiu hitata, tepe Peru Campirusa, Nacional FM taipiu hitarakata, yatia una caja mai mayau, utharaki chakantatitaki. Tayaki puriu hilat kuyagraka, cantati na caja, walikusa, mistunya takeja isinta se pañar hilat kuya karaka. Pampaja kania magisa, marca chega ukitanakan sa kiki para hilat kuya karaka, ukawa wakis karaki. Hanu usuntanya taki, hanicha, pisti ususa, chojo ususa, yaka usura casa, katusin kipuriu hilat kuya karaka. Yaka usutsa, harga kai ship kakiyari. COVID-19 usuru ainast pañar hilat kuya karaka, atip pañari, ukawa aski karaki. Pampacha kau hitarakana, marcacha kau hitarakana, makarakasa, walikusa, mak asip kanyani, ukawa aski karakine, chol pesanak asip kanyani, ukampeja, hakaura kaskana ira kataroja, irtasip kakiyariwa, aymara lahrasasa hariwa chak karakinit hilat kuyakaraka, aymara hakawisasa hariwa chak kanite, hayaya kipana asasina, arunt asip kanyani hichakatatina, yatia una campe kanyanta ujapanyani murata marga masiraka, Pedro Castillo Perucio Malcuroja, Comisión de Fiscalización Camachi Lurinina Caujausea Paraquitaina, Karelim López, Kunsa Arsutainaja, Ukata Jupa Kanancha Yapataki, Ukata Arsu Yapatakiwa, Ukakip Karaki, Villa María del Triunfo, Naira Marcair Piriza, Arsuna Gidao, Ukakip Karakiwa, Ismael Mayuri Jupaja, Naira Subsecretario, Malku Utan Eragaguanaja Jupasa, Arsuna Gidao, Kunana Campisa Utjataina y Adjata Panyani. Fiscalización Comisión Taipit Sarap Harakiniwa. Pedro Castillo Hiliri Pechterin Arunagapi Atjadayantaki. Arctañasti Munas Karagitaina kun jamás han kusanagasti Utjaragisapana. Sarratea Chakan Empresario Nagam Matapiwin Breña Chakana. Ukatoket Irnakan Koto Nairakatan Karakino. Ismail Mayuri Palacio ex subsecretario. Ukamkik Paraki Villa María del Triunfo Naira Marcair Piripa. Silvia Barrera. Yo, señor presidente. Nayasti Janis Sarratea Chakankat, Malcumbis Janija Karakirit. Janis Chakapam Apnakas Karagisapana, Ukamas Janis Kusats Mechasitakasapana. Ukam Yatiap Harakina, Ukatu Kataipina. Bruno Pacheco Hiliri Pechterit Naira Secretariop. Pedro Castillo Hiliri Pechteri. Ukam Kik Paraki, Ministro Nagambichik Askaragisapana. Ukamas Kamirinakas Pekanjawita Virus Sarkaragisapano. Yatiañasti wakisipunio han askinagambiste hanin nachchiktao. Naira secretary ni kimsapak sinagakiwa kampanya taipinsti uintaw karakpachat. Hakinagambistik askarakin ukatak chiktatakarakina. Arktawi taipit comisión taipitsti maicht haragitaino. Testigos hanu kamakaphanyabataki hanukasti yathataphanyabataki. Bruno Pacheco, Fray Vázquez Ukatsti Karelim López. Comisión Taipit Konanakti Yatiap Karagitaina. Arunagapsti Maich Haragitain Ukam Untarakina. Ukat Jutiri Matapiwin Jauseña Lupis Karagitaina. Pedro Castillo Perucio Malcuja, Kipka Juan Silva, Jupatja, Transportes y Comunicaciones, Ministerio Pechtaue Taiperuja, Machaca Ministra, Pachaparua Otjatayareja, Sasinwa Germán Takuri, Perú Libre Camachi Luririwa, Ukamha Yatiandirakina. Matapibiu Utarakina, Malku Uta, Mankataipiu Gitana, Ukatha, Ugachaka Gitanaja, Alex Paredes, Kati Ugarte, Ukakip Kraki, Yaka Magisterial Camachi Lurinira Campiwa Chiktaparakina. Silva Hupatha, Kipka, Akini Taipita Camachi, Lurinira Casa, Uthatapakis Sinsa Hupaja, Sarakidao. Hichapacal Kuruna Casarajeria Kiri Paxenja Ukuru Takiwa, Comisión de Fiscalización, Camachi Lurinira Caja, Malkuruja Haust Parakitaina. Ukatja, Camachi Luriristi, Castillo Hupajana Irakatja, Pachaja Utpachati Hanukaja Hanicha Utpacha Sasirwa Yathat Arakineja Sasirwa Sarakina. Hupaja Hilirip Echteri Chehal, Ukatja Hupawa, Ururu Yapasa, Ukakip Karaki, Urapacharusa, Saraya Paja, Uja Ahliya Paja, Sasinsa, Sarakinawa. Yatia una campisaranta Sipkakiñari, Daniel Salaberry, Naira Malkutaki Wakicha Siriwa, Pedro Castillo Perucio Malcumpiwa, Aruski Parakitaina. Misturja Nuka Pachanja, Haniwanayaruja Kunarus Utjatayamabaja Pechterjamabaja Sasenja Hiskitoteja Sasinwahupaja Sarakina. Ukakip Karakiwa Política Santa Ukarakatwa Aruski Papja, Sasinsa Hupaja Sarakidao, Yatata Sipkakiñani.
Ministro nakan matapisisipkan ukah Consejo de Ministros tan Palacio de Gobierno kamaja Daniel Salaverbi por anak okan Pedro Castillo hachajilere malcumpi matapisiñatak. Hopas kanesan Ministro de Transportes y Comunicaciones ukataipen otjatañatakej hanipone ukamsketotsas. Hopas te hachajilere malguro arktatanak asiraki enape. Pero Petro taipen uthat atawapat kananchaniraki enape, pescatung % hil funcionarios eranakak kunaiman pequeñota taipenakat, hanipena irkip waliyat hat atapkanesas. Daniel Salaverrech arhat araken, informe la pekelkawi absotat mus para yaanaw, konatech Contraloría pequeñota taipet absubhanach, hopanak kikipaeko digonakas klabenakas, sistema intranet pero Petro romantantañataki churapjanaw saraken. Yati una campesanata sipkakiyari Aníbal Torres. Ministro na kanap ekteri paha. Kipka kamachi luranya uta tepi huitan wahakata sirakina. Urhamati publicidad estatal sata ukatwa mach atantawi uteja ukatwa hupaha. Kutera kina arsura kina. Uka kipkara kiwa Jimena Pinto hupawa atanta tainaha. Hupasa arsura kinawa kamachi lurini na karuha yatiara kinaw. Urhama polisa kiri yatia wisti akan kiwa. Yatias Caraquino, PCM, Comunicación Social, Secretaría Paro. Comercio Cotumpi, Amtar, Mantañapasti, Janiu Kunas, Aimunas Caraxapandi. Gabinete Bechteri, Aníbal Torres, Jananyas Caraquina. Publicidad Estatal, Janiu Política Arjama. Apnacata Caraxapandi. Ukamkik para aquí, Comunicación Social, Secretaría Pa, PCM, Taipit Pacha. Simena Pinto, Chiktaraquino, Ukat Chatantahuipata. Mayamps, Yatias Caquino. El Premier Torres Premierasti Chacaparo, Gepartayu. Wal Cutisitana, Ucamaswal, Jaquenac Naira Catata. Publicidad, Amta Taipita, Comercio Coto Haxuña. Gabinete Pechteritagiste, Pinto, Comercio, Pamtañ, Munapunizapano. Ugat Jupasti, Jani, Guayus Carexapanti. Yacatoquet, Simena Pinto, Yatias Caraquino, Janas Kimpi, Octañasti, Jani, Munas Carexapanti. Ugat Malaps, Unstay Caraquina, Kunjamas, Uca Taipita, Contraloría. Unjañapau, Maiziraquina. Apay Caracma, Oficio Lapi, Contraloría Taipiro. Ukataipit tianap asip bataki publicidad toqueto ñano cañampi. Han askinagaut haspasin amuy capuniato. Naira Semanagasti Pinto Chatantaraquinoa. Consejo de Ministros Pequeñapa. Publicidad estatal toqueto at aymun carexapandi. Ukamanagasti utjeragitay ni yatakan tanagasni kaltipana. Akriwa Mainiri Yatiahueja, Betsy Chávez, Ministra de Trabajo, Erteristi, Camachi, Luriri Nakaroja, Kauchapi Marcachi Niragati, AFP Taipiu Hitanakana, Pulque y Mapjeja, Alpacha Juparaka, Pulquera Capa, Hiteja Payapataki, Camacheja, Inukata Pana, Sasinwa Jupaja Maitaraki, Chávez Chino Jupasti, Oficio La Pejenkawa, Aptea Tainaja, Silvia Montesa Facho, Kipka, Comisión de Economía, Etawi Taipiroja, Ukataipinwa Jupaja Ectaraki, Akarakatja, Amoirok Atapana. Hukampi Lopenok Atapana. Kitirakati AFP Ukataipinkap. Ukakip Karaki, Nairasa Ukataipinkap Hanaja, Huparakatakiwa Aski Karakines Asidwa. Aka Keltaweja Hanais Araki. Ukakip Karakiwa. Aka Kolka Kauchapirakati Imasipjeja Alpach. Makutiraki Hitet Aihapaspa Abshapaspa. Ukawa Aski Karakispa Sasinsa. Hupaja Sarakiwa. Ministro del Interior Perteristi Murat Hilat Cuyacaraca, Cauchapi, Jaqueracati, Kipka, Rocío Torres, Camachi Luririna, Taika Parujan Ujao Patainaja, Yurimawa Chicau Gitanja, Paracaruja, Catura Tapana Sasidwa, Upaja Maitaraki. Acá, Camachi Luririna, Taika Parusti, Lima Marcarua Purt en Japaraki, Tarapoto es Salud Coyaña Uta Chicau Gitatua Aptarua Paraquitaina. Sinti usuch kataporeu hakataseja sasid WhatsApp haraki. Ukapa poniti y athatapanyani. Izcachawinacampi Janiwak Caraquinti kun jamás Neri Salinas Dávila. Rocío Torres Camas Luperin Taicapa. Amparats Chocanta Paraguitaino jamás Hancus Ayap Caraguitainti. Centro de Recreo Turístico El Bosque Chacán Yurimaguas Marcana. Alfonso Chavarri, Interior Ministro Yati Caraquinoa. Macroregión Policial San Martín Chacán Untap Caraguitainoa. Yatjatap Jayabataki, Arctas Cañabataki. Ukat Ukatoquets Catunta Danagas Ut Caraguitaino.
Soktatun kapayani marani han kustayata. Komisaria taipin irna karinakaw yurimawa chakan yanap apkaragitayna. Salud koyanitaru tarapoto chakatsti apaskaragitayna. Miércoles haipuk umar kakawi taipit irna karinagasti arhap karagitayna lima chakaru. Han kustatipan apasinya badaki. Artas karakiu kaman suyas karakiwa yurimawas comandante. Ukats aruskipas karakiwa San Martín Generalan. Yatjatasin yatiani badaki. Club Campestre Chacan Kawiris Ajanot Hankus Adagaragitaino. Ukat Santa Gema Colanitaru Yurimawa Shakatsti Apakaragitaina. Policía Kenagasti Nampi Yatjatayan Pichik Apkaragitaina. Ukat Nairiri Yatjatawitsti Yatiapkarakino. Kiti Negatiu Kam Hankus Awinagan Pichik Apkaragsapana. Upanagasti Uka Hakarukio Korpasip Haragsapana. Piura sulka suyu hitaro hichaja purinta pajani. Tataya tichiriraka ukakip karaki mamaya tichirirakaja. Wali kuswa yaticha uraka huparakaja katup aparakina. Yatika urakaru ansasa yatichirirakaru. Kipka yatichirirakaru sapajal hilat kuyakaraka supacha yatist apajapataki ukakip karaki hichabarana sumpacha katup apajatakiwa. Arequipa sulka suyu chakawitarja. Kaliwarma irnaqirirakasti hakaki poriwa mangayara khachurja paraki apteja parakiwa yateqaña uta taipiu hitarakaruwa kurjama polisa kiri yatiawisti yatjata phañani Pamarapilik namas yatichaskarakina ñanqaurunakakipana. Ukat hichasti yataqayutaru kutipjaragitaina. Piura marcan nombrados como contratados yatichirinakampi. Niapatun kamayani waranqatsti hilani yataqayuta chaqarusti kutipjaragitaina. Yatjatañataki ukamas wakicha siñataki yataqañuta qaltaña pataki. Tunka pusini urutak achoqa paqsitaki. Taqt'irinakaw katoqapharakina yatichirinakaru. Maychasuwinpi taqapharakiwa khusa yataqañutasti qaltasqaña pataki. Arequipa marcan manqayanakampi phoqeri kaliwarma amtaja. Manqayanak walqa yataqañutanakaru purinta iragitaina uka sulka suyuna. Uñano kaskaragitayn patak kimsatunka yatunkani waranqat hila yatiqirinakataki. Upanakaw kamanqayanakampi yanap atapharakispa. Ukatu kanakampi tunka pusini urutpach achoqa paqsit paqapharakispa. Takna markan yaqiri yataqañuta. Buen pastor yataqañutaw yataqawirusti kutkaragitaina. Kimsa patakats hila yatiqirinakaw kutapharagitaina hupanagasti kusisita. Ñanqawrunakakipan pamar qepat paqapharakina. Kusitaw hakata sirakta yataqañuta qaltipana. Wali yataqañataki ukumas ullarañataki. Anchit kamasti watañ sulka suyuna qolqimpi yataqañutanak. Niapa tunkaw yataqañutarusti kutipharakitaina. Colegio Médico del Perú, Mamá Pollirinaka Ukakip Karaki, Tata Pollirinakaja, Omar Hakayataki, Ministerio Etawi, Kukatanwa, Parakaja, Walich Amampiu, Arsup Harakina, Hernán Condori, Omar Hakayataki, Ministro Etereja, Hitek Kanyapau, Sasino Parakahbait Aprakina, Ukakip Karaki, Kamachi Lurina Carusa, Yanap Anipjeta, acá, Eterero, Hiteka Yatakeja, Perú marca chirinaka Omar Hakase Pajapataki, Sasino Parakasa Parakina, Kurjama Purisa, Yatata Pajani. Kollerenakaj Ministerio de Salud chaqawjetan ma amuyun pekich ahwaphan Kollerenakaj kunaiman kolleñutanakata puretz abjaraken hopanakast Hernán Condori Ministro de Salud hetek panas sasena mayephan Kollerenakaj ahwaphan Condori arsotapat Ministerio de Salud taipen naira maranakat hauk anakape otje ukasatat okatpe Raúl Uriquizu Colegio Médico Decano Araken Ahwawen hanaskinakas utjaraken ape kunatej matam tecnólogos médicos hupanakaraken maitz abjaraken ma unidad orgánica ukenok aspan iranak añataki sasieno mayepjanaj ma stoket kollerenakaj sabjaraken hanipone ukawaleketsas kollerenakaj sabjaraken ape yataqañutanakare ukots añat tunkapayan % que ujisk awanakaj etanokatap jesas ukat alapacha his arawenakaj haniponyo aske ket sabjaraken Arequipa sulka suyu gitaro wasitata kut abjayari kirich qawjitanja sohta construcción civil irnaqerinakawa osuchataja unjaseo abjaraki paukarpata sulka marca estawipa taipiu gitana seguridad ciudadana utalur atawa halant harakitaina martes alwawa akahanaskeja uthawarakitaina Miguel Grau ukachaqawjitana mawa kichawiwa uthaña panaja kunhamati ukachaqawjitaruja marca irpirewa purt'añapana ukatja upja sait'eja parakiwa
kimsa usuchka tarakaruja, ma clínica utachakarua, pollaña utarua ansasa apapkarakina. Huparakasti, seguro complementario de trabajo de riesgo, ukarepkarakitainao. Yapha, usuchka tarakaruja, ma policlínico, pollaña utachakarua, apapkarakina, ukachakaujitana, apajapataki. Perú se usata haltu apanyani hichaja ankaja sunakaro purch apanyani Rusia chekata han askia kanaka hampi kipka Kiev markaruja Ucrania suyu hitanja akest asipka kiwa nya pakan korunaka hilaja puriwo kachakau hitanja uraimat akesi uraka han askia kau utaraki Moscú chekau hitatja ukampi saranta sipka kinyani sasilwa abuya presasilwa yatia weja purt atiraki ukakip krakiwa canciller ruso pechtereja Kim Sakuti ukama aukasi wisa aka urak pachana ut haspaja ukama riwa sasilwa hopaja abut araki Tercera Guerra Mundial sata ukata kunhama polis pati kunhamas pasa hariki puri waski kaspati sasina wal halina kawa abut aparaki yatata panyani Rusia chakat ni akiuchik apharakina ma semananak chahwampi Ucrania chakana Kremlin tropa nagasti Gerson chakaru perinta apharagitaina ukatu kachakan harkap haragitaina upamkik parakiu Ucrania chakan Mariupol chakat chik atakaragitaino Ruso nagasti inampi ilyap hasip kakitaina harkan unyihan utanak ukamkik parakiu yarko chakan hach ayatakanyuta Ferrocarril sait enyan palyesip kakitaino Kiev chakana Ruso nagasti unya nakapharagitaino lupi nakapharagitaino capital chakarusti puris kakinyataki Moscú militar nagas reparta apharagitaino Ucrania chakat sait asinip repana. Televisión Taipit Ucrania pechteripa Volodymyr Zelensky yatiasin karakino. Rusi chatan darakino. Sartawinakap repartaen mun karakispa. Pa waranka civiles Ucrania nunakauji ukaragitaina ukata. Waranka neo kispip haragitaina pa tunka pusini urunagatpach anata faxita. Ukchinka masti Rusia chakat yatiap harakino. Pusi patak tunka kimsakalkoni soldado nakau chaktatap harakispa. Ukatu waranka pescapatak tunka pakalkoni. Usuchadanakas utkarakispa. Yatia winaksti absusipkakino ruso cancillerasti yati karakispawa. Moscú chakans unyano kaskarakispa. Tercera Guerra Mundial jamás suat askarakispa. Katari al Jazeira Canal Taipit aruskipa winagas utkaragitaino. Sergei Laro arhat karakino achjuanagampi han kusar purita karagispa. Ukchit kabaja Ministerio de Relaciones Exteriores sata ukataipi uhitatja kimsatunka mayani ukama Perú markama sina kasawa Ucrania chakatja misturja preja sasinwa yatiare paraki. Ukakip karakiwa Consulado Honorario del Perú Kiev marca chakau hitatja Patunka pusini ukama Perú markama sina kasaruwa Estación Central del Tren de Kiev uka chekau hitatwa Varsovia chakaruwa apaija preja sasinwa yatiare paraki. Uka kip karaki murata marka masinaka kipka kauchapi tren ukati murat hilat kuya karaka apan hapanaja Perú marka masina kasaruja upanakahanya hakakiwa purt parak pachani Polonia chakaru sasinsa yatia weja purt adirakiu yatia una campi saranta sipkakiyan hilat kuya karaka hichasti akiri umainiri yatia weja yaser Hipólito hupasti Perú suyo marka masisarakiwa hupaja piloto ukamarakiwa Ucrania chekatwa hupaja kispin harakitaina ichaja winama sina kapampeja hakis hewa nya pa urunaka hewa hupaja pisco markanwa hakata siraki independencia sulka markau gitana hupaja Rusia suyuwa ampi kiasa Ucrania suyuro hamat haraki ukatwa kispin sasirwa hupaja saraki yaser hupasti hichaja Gauchapi Perú markama sina kasati Ucrania chekau hitan hakata sipjeja Hupara kampeja aruski pasptua sasin sasarakiu. Ichaja wakist anyani kurhampun sa hupara karo hirap apsnaja sasin sa hupaja amuit arakiu. Kiev chakaru hanayaja kut anjamonasko. Uka chakaru na hakasin hamun. Uka takun hamaru hal hichaja kata chineja hutiri uruna kanja. Uka maruniu sasin sa hupaja sarakipi. Yatia una campi seranta sipkakiyani, Perú marca sarja, yapuya puchaweja ketata kispau. Rusia suyo, Ucrania suyuro mantawita, kurhamati ukachakau hitatwa trigo apanipje, ukakip karaki, yapucha nyataki toyanaksa, apanip harakiwa, ukatja,
Akuro na karha, hutiri pachana kansa, chaniha hithatas pausa sinwa sa paraki. Ukama politi, aski at hatatanaka wamut at paraki, akiri chikaw hitata ukama hayat hatap kanyani. Rusia soy Ucrania soy oro kalyase tapat. Kolkerupi aina ayaspach. Helepachach yapucherena caro soyusat. Hanaskeroi haita yaspach. Laureano del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales, sepes pequeñutataipit irepterech kananchanera keenach. Rusia soyot pacha uria ya jeferteles antanakas mistunisas. Del Castillo kananchanera keena Perú soyusanach, ya tung pakalkon por ciento. Ya pompe pone utcht asepjesas. Ukatrakipe kolakena kapas utjarak. Warang kanejele markacherenakach. Ukat pone utjasepje. Akam kalyasewis utkatapata sint pone ainex jarakespach. Ya pompe utkaserech sintits akasewena hekat asespach. Ekterech kananchaneraken. Ant ham irjatatapat akam sintehan askenakarus jaitas pausas. Kananchaniraken akamang ayanak irjatatapat. Ang kasuyonakan pe irjat ayapjasbach okat pe soyosaro mandantawet. Sinte hiljatasbach sasen. Festival de Cannes Ataucaja, aski uitatapuriu, aski atapuriu, anunagatao. Rusia suyuta, sarina karuja, hariwa sasinuas japaraki sait ay japeu. Ukatsa Rusia chekatha yakana kampua sait ay aparaki kunay mara wakicha winakarja. Kurhama polis akiri yatiawisti yatjatasipka kinyani. Página oficial Taipitpacho Yatiaf Harakina. Canes Punjawi Taipit Arjapjaragitaino Rusia, delegación Anacaro Han Katokasinya Bataki. Ukamkik para aquí Ukasuyup Akanjawirus Kaniu Yajapkaragisfati. Kanin Finanzas Mayatak Hanu Afkaragindi. Akanjawita Ukamas Takirina Campita. Rusia Chakat Ucraniar Mantapjepana. Yakadokat Sétimo Arte Ukat Moda. Chamampis Arsunip Harakino. Akapa winagasti amdata karagitaino tunka pakalkoni ukatstipa tunka kimsakalkoni urunakama llamayo paksita. Apiri nagasti yatiasini parakino naira maranagarjamo uñano kaskaragitaina. Waktan yati paragitaino artista nakampi ukamas cine yakhatana kampi. Yatiasini phan iskacha winakampi nyankacha winakampisti hani ukataipitu wakt apkaragitainti. Upanagasti suma sartayanak aruski panyanak wasait apkaragitaina. Amtap harakino naira nagasti punjawik apas nyabakaragitaino. Warang kalyatun kapatak kimsatun kalyatun kani marana. Ukat ukapajan chamampi Alemaniasti Polonia chakar mantkaragitaina ukamata. Segunda Guerra Mundial kaltkaragitaina ukat apawinagasti askaragitaino. Yakadoket para un pictures maijasip harakino Warner ukamas Disney hupanakaru. Yatiap harakino Rusia chakan amdanak pokanyasut karagitaina ukat ukanakampi hanim kichamarasti pokaskaragispati. Película Wakichat Pokayanakampi Hani Pakapkaragispati. La ciudad perdida Ukat Sonic 2. Ukankik para Kiva Batman. Ukamas Doctor Strange 2. Tu profanación de la realidad tendrá su castigo. Perú Barcasanja artesanía ernaquerinaka ampara gampi lurterinakaja yaka hatuna karo at pañani sasinwa para caja tak para kitaina ukamwa adex taipi hitatja yatiere paraki. Ukakip karakiwa gobierno pekenchawi taipitja yanap anipjitas pasasin sa para caja maitap karakiw yatjatasip kakinyani. Pusitunka mayani warankas waranka pasukapataka yatuntunka pescali waranka dólares hilawa uthawe akam halaka weroja hukampi yakt yakiskaraki pa waranka patunka baranja lijo ainast atahanao. Sapamaini pilleteptan, walik ochescañau, hewasanep etatanakasahwal poneo alacht asjej, chakanspa maranyang kauspachan alapisait atanach. Camisa sapre, sapats akasiwenakata nairaro mis susep kapuntan esas. Ukat pep etatanakasaj, ang kasoyo hitanakaro alacht asiskake camisas, Estados Unidos soyoneham. Yaja, machaca, catua, aquipta, Estados Unidos, Chajaujitan, y chamaranja, zapapatakatja, sohtatunca pacal con erua, y jataweja, acaba jataweja, walikosal. Hechoronakana hanaskinakas utjaraki camisas contenedores hacia Pacífico hanipihuk as utketukatpe, pequeñatiana abjetas asinrakeo mayepjan. Gobierno pekenchawi taipita, maish campi, yanap anepjetas. Nanakaja, akarakat aruski papjanyan sasinosap. México suyutja, kimsakal patak, yatun pataka warankans warankapa, dólares, yaukamaru al japje. Ukat iwasaja, positunka mayani warankans warankapa, ukamatakwa,
arsukta ukah llakisiña Perú markasatqa hukampiwa akaja hitqatayatallapaq Atampe alaqt'asqa kiñatak pero soyosaq Expodobay uksa ujetankan hotere semana peloret asenej uksakamaj soyosat amparanakasan ploret atap etatanakasaw alaqt'aseraken Oscobar Caro Hichaja Purt Abjayari, Maja Queja, Mariscal Gamarra, Barrio Checau Gitanwa, Ma Yutwa, Hakira Kitaina. Hakisinja, Hakaki Puriwa, Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre, Serfor Checarua, Apawara Kitaina, Ukana Suma Unjapayapataki. Acá, Yutuja, Sinti Usuchatauja, Katasira Kitaina. Ukatwa, médicos veterinarios, Uiwana Caro Collini Nakawa, acá Yuturuja, un Japaraguitaina, Ukatsa, un Japaraguitainao. Askia Tatatanakaja, Yukaipata, Ukachakau Gitarua, San Sebastián, Sulcama, Marcau Gitaroja, Purt Eaparaquina. Ukachakau Gitanwa, Yutja, Antutja Paraquina, Ukatja Hankakiwa, Yutusti, Pokana Garua, Halkat Harakina. Akiri wa mainiri ya teweja, mata wakoja, walpun wakut kata sitainaja, ma luntata hakeroja. Jupasti, teléfono celular ukwa apar watainaja kata wakotja. Akaja naskeja, ankach chikauhitana, santa sulkapar kauhitana ma khatu hitanwa utawara kitaina. Unhtiri hamokanaka apakt eriwa, ukahanasja apakt arakitaina. Akanja Diana Rojas, Jupasti, Hau aha kerok monat hilat kuyakanaka walwa kutkata siraki upaha nukukiw urhamati wishatawa kispinha morau harakitaina ukatha akalun tatakeja equipo móvil sata uka aptataja upaha sarau japonitainao kisptau japonitainao bicicleta haithasi wataina monat hilat kuyakanaka akamahanas kinakau uthi Ukatha walhanina kau ukaha chap haspa ukahitepeta haspa sasinwa amuit apharaki. Murata barka masinaka ukawaya tia urakaha hiwasaraka wakichawi taipu hitata arumanti unarakaha ukapia te urakaptasita wakuti tariphaha hichakucha lokanchis wakichawiro suma kato kapayani.